اور اس کے بعد میں ایک شعر منشا صاحب کا آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گی کہ جب سے تجھ پر فدا ہو گئے ہم، جب سے تجھ پر فدا ہو گئے ہم، کیا کہیں کیا سے کیا ہو گئے ہم. تو بہت بہت شکریہ. اس کے بعد اس وقت مجھ سے درخواست کی ہے رؤوف خیر صاحب نے، اور چونکہ انہوں نے اچانک کہتے کہ میں آپ کا تعارف مجھے لمحہ دیجیے تو میں نکال لوں تاکہ میں آپ کا بالکل بالکل. جناب ہمارے ساتھ اب جو اگلے شاعر موجود ہیں ان کا نام محمد عبدالرؤوف صاحب ہے. اور خیر آپ کا تخلص ہے، آپ 5 نومبر 1948 کو پیدا ہوئے ہیں. آپ نے علم اردو میں کیا ہے، اس کے علاوہ آپ نے PhD بھی کی ہے. اس کے علاوہ آپ کی کئی تصانیف منظر عام پر آ چکی ہیں، جس میں 6 شعری مجموعے ہیں، 3 تنقیدی مضامین اور تحقیقی مقالہ جات ہیں، اور علامہ اقبال کے منظوم تراجم بھی اس میں شامل ہے. میں آپ کے نمائندہ شعر کے ساتھ آپ کو کی خدمت میں درخواست کروں گی کہ آپ اپنا کلام پیش کریں کہ میں ہوں رؤوف خیر اسی سے زمین سے، شہرا تھا مجھ سے پہلے جہاں کوہ نور کا. میں ملتمس ہوں ڈاکٹر رؤوف خیر صاحب سے کہ آپ اپنا کلام ادا کریں. نوازش، مہربانی، جزاک اللہ خیر. آئیے رؤوف خیر صاحب. جی جی ایک غزل سے پہلے آپ کو ایک کہانی کی طرف میں لے چلتا ہوں. صحرا سے ایک آدمی گزر رہا ہے اور آندھی اس کو آ لیتی ہے، تو وہ آندھی کی وجہ سے اپنا خیمہ تان دیتا ہے اور خیمے میں پناہ گزین ہو جاتا ہے، اور اپنا اونٹ خیمے سے باہر باندھ کے رکھتا ہے. اس کے بعد جب آندھی کا زور ہوتا ہے تو اونٹ اپنا سر خیمے میں ڈال دیتا ہے. اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد گردن خیمے میں ڈال دیتا ہے. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ خیمے میں پورا اونٹ داخل ہو جاتا ہے اور جو خیمہ زن مالک ہے اس کو خیمے سے باہر پھینک دیتا ہے. تو یہ فلسطین کا جو معاملہ ہے، اس کے پس منظر میں آپ میرا مطلع سماعت فرمائیے. عرض کرتا ہوں عرض کیا کہ جو خیمہ زن تھا آندھی کے نرغے میں آ گیا. جو خیمہ زن تھا آندھی کے نرغے میں آ گیا، جب دھیرے دھیرے اونٹ ہی خیمے میں آ گیا. کیا بات ہے، جب دھیرے اونٹ ہی خیمے میں آ گیا. جو خیمہ زن تھا آندھی کے نرغے میں آ گیا، جب دھیرے دھیرے اونٹ ہی خیمے میں آ گیا. اب اس کے بعد دیکھیے اسی سلسلے کا شعر کہ اس کو نکالوں دب کے جو ملبے میں آ گیا. اس کو نکالوں دب کے جو ملبے میں آ گیا، کیا سخت کام اب میرے حصے میں آ گیا. اب میرے حصے میں آ گیا. کیا ملبے کیا حال ہے دیکھ رہے نا. تو اس کو نکالوں دب کے جو ملبے میں آ گیا، کیا سخت کام اب میرے حصے میں آ گیا. بڑی عمدہ عکاسی ہے. ارے مجھ سا گناہ گار بھی جھانسے میں آ گیا. ارے مجھ سا گناہ گار بھی جھانسے میں آ گیا، معصوم شکل دیکھ کے دھوکے میں آ گیا. معصوم شکل دیکھ کے دھوکے میں آ گیا. مجھ سا گناہ گار بھی جھانسے میں آ گیا. معصوم کا جواب نہیں بھائی. ارے مجھ سے گناہ گار بھی جھانسے میں آ گیا. اتنا تجربہ کار آدمی ہوتے ہوئے بھی جھانسے میں آ جاتا ہے نا. تو مجھ سے گناہ گار بھی جھانسے میں آ گیا، معصوم شکل دیکھ کے دھوکے میں آ گیا. معصوم شکل دیکھ کے دھوکے میں آ گیا. اب شعر عرض کرتا ہوں، دیکھیے کہ یہ بھی تو اس کے کن فیکون ہی کا فیض ہے. یہ بھی تو اس کے کن فیکون ہی کا فیض ہے
जो बाप का कमाल था बेटे में आ गया। सुभान अल्लाह, डॉक्टर नदीम साहब का जैसा बेटा अल्लाह करे हर शायर को मिले। आमीन। अर्ज किया कि जो अर्ज किया कि ये भी तो उसके कुन फयकू ही का फैज है। सुभान अल्लाह, ये भी तो उसके कुन फयकू ही का फैज है। जो बाप का कमाल था बेटे में आ गया। जो बाप का कमाल था बेटे में आ गया। एक कहानी और देखिए, एक शेर जाल में फंसा हुआ है और एक चूहा वो जाल कुतर के उसको आजाद कराने की कोशिश कर रहा है। ये आपने कहानी बचपन में पढ़ी होगी। अब मेरा शेर सुनिए, अर्ज करता हूं। मसरूफ, देखिए जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो, हजरत अली से एक कौल भी मंसूब है। शेर अर्ज करता हूं कि मसरूफ था जो जाल कुतरने में रात दिन। मसरूफ था जो जाल कुतरने में रात दिन। चूहा वही तो शेर के पंजे में आ गया। वही तो शेर के पंजे में आ गया। मसरूफ था जो जाल कुतरने में रात दिन। चूहा वही तो शेर के पंजे में आ गया। अब ये शेर देखिए, एक शेर अर्ज करता हूं मैं, देखिए कि था ही नहीं जो मौके नावारिदात पर, मौके वारिदात नहीं, मौके नावारिदात पर था ही नहीं जो मौके नावारिदात पर आईनी गवाह बन के कटहरे में आ गया। बहुत अच्छा इशारा है। देने वाले पैदा हो जाते था ही नहीं जो मौके नावारिदात पर, वारिदात हुई ही नहीं, था ही नहीं जो मौके नावारिदात पर आईनी गवाह बन के कटहरे में आ गया। था ही नहीं जो मौके नावारिदात पर आईनी गवाह बन के कटहरे में आ गया। और शेर देखिए कि ये शेर भी बहुत पसमंदर, इसका बहुत दूर तक जा रहा। देखिए, दावत थी दिल फरेब, अजीमत थी दिल शिकन। क्या बात है, क्या था? दावत थी दिल फरेब, अजीमत थी दिल शिकन। बनकर हुसैन फिर कोई कूफे में आ गया। फिर कोई कूफे में आ गया। दावत थी दिल फरेब, खत पर खत लिखकर बुला रहे ना कि दावत थी दिल फरेब, अजीमत थी दिल शिकन। बनकर हुसैन फिर कोई कूफे में आ गया। बनकर हुसैन फिर कोई कूफे में आ गया। और मख्ता सुनिए, अर्ज करता हूं। मजमून जो तवील था, नाविल ज़ख़ीम था। मजमून जो तवील था, नाविल ज़ख़ीम था, वो तो रऊफ खैर के मिसरे में आ गया। बहुत उम्दा। जो तवील था, मजमून जो तवील था, नाविल ज़ख़ीम था, वो तो रऊफ खैर के मिसरे में आ गया। था ही नहीं जो मौके नावारिदात पर बनकर आईनी गवाह बन के कटहरे में आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। जो खैमा जन था आंधी के नरगे में आ गया, जब धीरे धीरे ऊंट ही खैमे में आ गया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छे, बहुत खूब। जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ खैर साहब आपका।